सुस्वागतम। आधुनिक भारतीय भाषा संस्कृत को एक विषय भाव बाछि छात्र बंधु मानक मोर हृदयर कंदर स्वागत जनाऊँगी। आमे पूर्व श्रेणी रे रघुवंशम विषय आरंभ करूँ। प्रथम सर्ग से दुईगोटी श्लोक अध्ययन कर सारी। अवशिष्ट श्लोक को आम गोटे पर गोटे पर्यायक्रमे अध्ययन करूँ। अध्ययन समय शून्य स्थान पूरण अन्यान्य प्रश्न किपरि परीक्षा भित्ति आसो ताकू आलोचना करुँची। तुम समस्त निश्चित भाव में लेखि रख शुणा समय लेखि रख। तेणु मु सही क्रम आज परवर्ती श्लोक गुड़ी को आलोचना करवा देखा से श्लोक गुड़ी कौन। तेणु परवर्ती श्लोक है 3 नंबर श्लोक। कौन कहते ना मंद कवि सप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामन। कौन कहते कवि पूर्व श्लोक कहते जे कौन ना कवि जो सूर्यवंश विषय जो काव्य रचना करने को जाउछंती ताहा किभଳି ना तितिर्षु दुस्तर मोहा दुडुपे नास्मि सागरम। मोह हेतु काव्य रचना करिवार रूपक मोह जो सूर्यवंश उपर आधारित करी रघु जो काव्य रचना करिवार मोह ये मोह किपरि ना सामान्य भेलारे महान सागर को अतिक्रम करने सदृश मोह अटे। तेणु से कवि कहते ये कथा पुनश्च से कहते 3 नंबर श्लोक जे कवि निजको जड़े अति नगण्य भाव में प्रतिपादित करते बड़ महान यशस्वी क्रांतिकारी कवि विश्ववंदित कवि महाकवि कालिदास किंतु से निजको अति नगण्य भाव में से कहते कौन ना मंद कवि सप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्बाहुरिव वामन। कौन से संधि विच्छेद देखा ना गमिष्याम्युपहास्यताम। कौन कहते ना गमिष्यामि युक्त उपहास्यताम समान गमिष्याम्युपहास्यताम। गमिष्यामि युक्त मी अरे मोर हर्षकार युक्त उ हर्षई उ मिसिके जीव फल जाइए। तेणु जीव फल हर्षकार गमिष्याम्युपहास्यताम। आउ कौन लोभादुद्बाहुरिव ये संधि कौन होती ना लोभात युक्त उद्बाहु हरे हर्ष विसर्ग युक्त इव समान लोभादुद्बाहुरिव। लोभात युक्त उद्बाहु युक्त इव लोभादुद्बाहुरिव यह संधि। तापर प्रत्येक पदर अर्थ देखा गोटे कौन ना मंद कवि प्रार्थी। मंद अर्थ कवि निजको मंद बोली कहते। मंद अर्थ कौन ना मंद अर्थ है मूर्ख बा मूढ़ हैं। आउ कौन ना कवि प्रार्थी कवि मानकर जश प्रार्थना करुथिबा कवि मानकर जश प्रार्थना जश पाइबा इच्छा करुथिबा मु हूँ मूर्ख किंतु कवि जश पाइबा इच्छा करुच्ची। यही प्रकार मु कालिदास गमिष्यामि उपहास्यताम। गमिष्यामि माने प्राप्त हेबी कौन उपहास्यताम उपहासर पात्र हेबी बा उपहासता को प्राप्त हेबी किपरि ना प्रांशुलभ्ये। प्रांशुलभ्ये प्रांशु अर्थ उन्नत उच्च लभ्ये उच्च डेंगा व्यक्ति द्वारा लभ्ये लाभ करा जाउथिबा फले फल फले फल फल रे लोभात लोभ हेतु उद्बाहु उद्बाहु अर्थ ऊपर को हाथ बढ़ाई ऊपर को हाथ टेकी उद्बाहु बामन इव बामन परी मु उपहासर पात्र हेबी। ताले अर्थ कौन होची ना मंद कवि सप्रार्थी मूर्ख होई मध्य मु जन मूर्ख मोर बुद्धि नहीं मोर बुद्धि कम मंद कवि सप्रार्थी मंद हेले मध्य मु कवि जसर प्रार्थी अटे कवि जस पाइबा प्रार्थी अटे। अतएव प्रांशुलभ्ये उन्नत बा डेंगा व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्राप्य फल को डेंगावती उच्च सुउच्च गचर गोटे डेंगा लोक फल बढ़ेब फल तोलिकी आण हाथ बढ़ेकरी से भली जे डेंगा व्यक्ति द्वारा प्राप्य फल को लोभ हेतु मु कौन करुच्ची ना लोभ हेतु पाइबापी ऊपर को हाथ बढ़ाऊा बामन परी उपहासर पात्र हेबी। अर्थात बामन टीए जेभली भाव में सुउच्च गच्छरू फल तोलिया इच्छा करे मात्र से फलटी क्या द्वारा तोला जाइबा संभव ना डेंगा व्यक्ति द्वारा तोलिबा संभव। अतएव डेंगा व्यक्ति टीए सुउच्च गच्छरू
लंबा व्यक्तिटीए सुउच्च गछरु फल तोली जो फल को तोली पारिबो सेही फल को पाइबा पई बामन जेभଳି उपरକୁ हाथ बढ़ाई उपहासर पात्र होता है मु ठीक सेमिति भावरे कौन ना रघुवंश उपर काव्य रचना करिवार इच्छा करी मु मंदबुद्धिटीए रघुवंश उपर काव्य रचना करिवार इच्छा करी मु वर्तमान मध्य ज्ञानी व्यक्ति मानक द्वारा उपहासर पात्र हेबी ताले से कहउचंती उडिया अर्थ आउथरे देखिबा मूर्ख होई मध्य कवि मानकर जस प्रार्थी होइथिबा मु उन्नत बा डेंगा व्यक्ति द्वारा प्राप्य फल को लोभ हेतु पाइबा ऊपर को हाथ बढ़ाई बामन परी उपहासर पात्र हेबी ये उड़िया अर्थ पद अर्थ जानले उड़िया अर्थ जानले व्याख्या कहली बर्तमान आम देखा समास एवं सकारण विभक्ति निर्णय कौन से कहते सकारण विभक्ति निर्णय मंदह मंदह कवि प्रार्थी मंदह अर्थ कौन मंदह अर्थ जे कम बुद्धिया लोक कर्तरी प्रथमा मंदह है कर्तरी प्रथमा कवि सह प्रार्थी ये मध्य कर्तरी प्रथमा आउ कौन ना प्रांशुलभ्ये अर्थ कौन ना डेंगा व्यक्ति द्वारा लाभ कर प्रांशुलभ्ये अधिकरणे सप्तमी उद्बाहु है कर्तरी प्रथमा उद्बाहु उपहास्यताम है कर्मणि द्वितीया आउ फले फले मध्य अधिकरणे सप्तमी लोभात है लोभ हेतु हेतु पंचमी बामन कर्तरी प्रथमा ताले जे सकारण विभक्ति निर्णय कहली बर्तमान मुझे देखा आम समास निर्धारण करवा समास कौन कौन ना कवि जस प्रार्थी कौन ना कवि नाम जस कवि मानकर जस कवि जस षष्ठी तत्पुरुष समास तापर कवि जस सहित प्रार्थी को पुणी जोड़ा समास कौन हुए ना समास जमी संधि दुईटी पद जोड़ी जाए सेमती समास पद को पद जोड़ी हो जाए ताले ये तीनटा पद अच्छी कवि गोटे जस गोटे प्रार्थी ये तीनटा पद जोड़िकी एकपदीकरण होती प्रथम कवि जस ना कवि नांग जस कवि मानकर जस कवि जस षष्ठी तत्पुरुष वगैरह कवि जस सहित प्रार्थी को पुणी जोड़ा एकपदीकरण करे कौन हम ना कवि जसम प्रार्थयती कवि जसम प्रार्थयती कवि जस प्रार्थी उपतत्पुरुष समास कवि जसम प्रार्थयती कवि जस प्रार्थी उपतत्पुरुष समास तारे प्रांशुलभ्ये प्रांशुनाम लभ्यम प्रांशु माने डेंगा प्रांशुनाम लभ्यम प्रांशु मानक द्वारा लभ्य प्रांशुलभ्य प्रांशुनाम लभ्यम प्रांशुलभ्यम तृतीय तत्पुरुष समास एवं प्रांशुलभ्य है सप्तमी व्यक्ति अधिकरण सप्तमी ताले प्रांशुलभ्य है प्रांशु मानक द्वारा लभ्य तापर उद्बाहु उच्चित बाहु जेन सह उद्बाहु उच्चित माने ऊपर को टेकी ऊपर को जे बाहु टेकी ताले उच्चित बाहु जेन सह उद्बाहु है कर्तरी प्रथमा बामन है कर्तरी प्रथमा ताले ये भाव आम देखिले जे कौन ना कविंकर जो तृतीय श्लोकटी कवि निजकू अति न्यून नगण्य मन करिसेंती एवं सामान्य बामन होई मध्य किभଳି भावरे कविजस विराट रघुवंश रूपक काव्य रचना करी कविजस पाइबा इच्छा करुँच जाफल विज्ञ मान द्वारा उपहास रहार सम्मुखीन संभावना अच्छी बोली से कहते पुणी परवर्ती श्लोक को जीवा कौन से कहते ना अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभि मणोवज्र समुत्कीर्णी सूत्र सेवास्ति मे गति ताले कौन कहते से ना मे गति ही सूत्र से मुझे गति करी सूता भली गति करी कौन से कहते आउथरे देख अथवा कृतवाग द्वारे वंशेस्मिन् पूर्वसूरिभि मणोवज्र समुत्कीर्णी सूत्र सेवास्ति मे गति ताले से कहते बामन भली उपहासर पात्र सीना हे नचेत आउ कौन हम अथवा अथवा जदि ता नुहे कौन हम ना कृतवाग द्वारे अर्थ बागद्वार कृत बागद्वार कृत कौन बागद्वार ना रामायण आदि काव्य द्वार विशिष्ट हो जाए कृत बागद्वार अर्थ बागद्वार वाणी रूपक द्वार उन्मुक्त होती अर्थात की प्रकार वाणी की प्रकार ना रामायण आदि काव्य रूपक द्वार उन्मुक्त होती कौन कौ विषय ना वंशेस्मिन् अस्मिन् वंशे यही वंश विषय बागद्वार कृत कर सारी का द्वारा ना पूर्वसूरिभि पूर्वर सूरी मान द्वारा अर्थात पूर्वर वाल्मीकि आदि कवि मान द्वारा
ବାଣୀ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ମଣौ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣି ମଣौ ମଣିରେ ମଣି ମାଳାଟିଏ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିରେ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣି ବଜ୍ର ଅର୍ଥ ଛୁଞ୍ଚି ମଣିକି ଯେଉଁ କଣା କରାଯାଏ ସେ କଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର ହୋଇସାରିଥିବା ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର କରାଯାଇ ସାରିଥିବା ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଗତିବ ସୂତାର ଗତି ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିରେ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି କ'ଣ କରେ ନା ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡ଼ିକିରି ମଣିଟିକୁ କଣା କରିସାରେ ସୂତାର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଅତଏବ ମଣିମାଳାକୁ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ମଣିକୁ କଣା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କଣା ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସୂତା ପଶିବ। ଅତଏବ ସୂତାର ସେ କ୍ଷମତା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଇ ସୂତା ଭଳି ଅଟେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେଇ ସୂତା ଭଳି ଅଟେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଗଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରା ମଣିକୁ ବେଧ କରାଯାଇ ସାରିଛି ମଣିକୁ ଫୋଡ଼ା ଯାଇ ସାରିଛି। ମୁଁ ସୂତା ଭଳି କ'ଣ କରିବି ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଏବଂ ମେ ଗତି ସୂତା ଯେମିତି ସହଜରେ ପଶିକିରି କ'ଣ କରିବ ନା ମଣିମାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଣିମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ସୂତା ଭଳି ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏ ହେଉଛି ତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ନା କିମ୍ବା ସେ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବସୂରୀଭି ପୂର୍ବର ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ରାମାୟଣାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ବସୂରୀଭି ବାଗଦ୍ୱାରେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃତ ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ରାମାୟଣ ଆଦି କାବ୍ୟ ରୂପକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ମଣିବେଧକ ସୂଚି ଦ୍ୱାରା ଛିଦ୍ର ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସୂତା ଭଳି ସୂତା ପ୍ରବେଶ କଲା ପରି ମୋର ଗତି ବା ପ୍ରବେଶ ହେବ। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଉଥରେ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ମଣିମାଳାଟିଏ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସୂତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସୂତା ମଣିମାଳା ମଣିକୁ ବେଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ବଜ୍ର ବା ଛୁଞ୍ଚି କ'ଣ କରିଥାଏ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣେ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖୋଳା ଯାଆନ୍ତେ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା କଣା କରାଯାଆନ୍ତେ ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଗତି ସୂତା ଯେଭଳି ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମଣିର ମାଳାଟିଏ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇପାରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବାଗଦ୍ୱାରେ କୃତେ ବାଣୀ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ରାମାୟଣ ଆଦି କାବ୍ୟ ରଚନା ରୂପକ ବାଣୀ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ମୋ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଛି। କାହା ବିଷୟରେ ନା ବଂଶେସ୍ମିନ୍ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ବିଷୟରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ରାମାୟଣ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇସାରିଛି। ଅତଏବ ମୁଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥାବସ୍ତୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସୂତାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଣିମାଳା ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଦି କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହି ବଂଶ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିବି ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ନୂଆ କଥା କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏ ହେଲା କଥା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଗଦ୍ୱାରେ ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରେ ବାଗଦ୍ୱାରେ ବଂଶେସ୍ମିନ୍ ବଂଶେ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମିନ୍ ବଂଶେସ୍ମିନ୍ ସୂତ୍ରସ୍ୟେବାସ୍ତି ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇବ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ସୂତ୍ରସ୍ୟେବାସ୍ତି ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ବାଗଦ୍ୱାରେ ବାକ୍ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରେ ବାଗଦ୍ୱାରେ ବଂଶେସ୍ମିନ୍ ବଂଶେ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମିନ୍ ବଂଶେସ୍ମିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ନା ସୂତ୍ରସ୍ୟେବାସ୍ତି ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଇବ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ତି ଏଭଳି ସନ୍ଧି ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧି କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ କ'ଣ ନା ବାଗଦ୍ୱାରେ ହେଲା ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ବାଗଦ୍ୱାରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ଅତଏବ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ପୂର୍ବସୂରୀଭି ମଣୌ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣେ ବାଗଦ୍ୱାରେ ବଂଶେସ୍ମିନ୍ ପୂର୍ବସୂରୀଭି କୃତମ୍ ତାହେଲେ ପୂର୍ବସୂରୀଭି ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବର ସୂରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଅତଏବ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଏହି ବଂଶ ବିଷୟରେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଲେଇକି କହିଲା ବେଳକୁ ବାଚ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବସୂରୀଭି ହେଲା ଅନୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣେ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ନା ବଂଶେ ଯୁକ୍ତ ଅସ୍ମିନ୍ ବଂଶେସ୍ମିନ୍ ବଂଶେ ଅସ୍ମିନ୍ ମଣୌ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ ହେଇଛି। ଆଉ ସୂତ୍ରସ୍ୟ ଆଉ ମେ ଅର୍ଥ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା ସୂତ୍ରସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠୀ ଅତଏବ କୃଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ ଗତି ହି କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତାପରେ ସମାସକୁ ଯିବା କ'ଣ ନା କୃତ ବାଗଦ୍ୱାରେ ବାକ୍ ଏବ ଦ୍ୱାରମ୍ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ରୂପ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କରିବ
ନାଇଁ ବାକ୍ ଏବ ଦ୍ୱାରମ୍ ବାଣୀ ହିଁ ଦ୍ୱାର ବାକ୍ ଏବ ଦ୍ୱାରମ୍ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ସହିତ କୃତକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ତା କୃତଂ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ କୃତଂ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ କୃତ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ତସ୍ମିନ୍ କୃତ ବାଗଦ୍ୱାରେ ତାହେଲେ ବାଗଦ୍ୱାର ଖାଲି ବାଗଦ୍ୱାର ପଢ଼ିଲେ ସମାସ କ'ଣ ହେବ ନା ବାଣୀ ବାକ୍ ଏବ ଦ୍ୱାରମ୍ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ରୂପକର୍ମ ଧାରା ସମାସ ହେଲା କିନ୍ତୁ କୃତ ବାଗଦ୍ୱାର ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୃତଂ ବାଗଦ୍ୱାରମ୍ ଯସ୍ୟ ସହ ଯିଏ ବାଗଦ୍ୱାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଦେ ଆଉ ବାଗଦ୍ୱାର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ତସ୍ମିନ୍ କଲେ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା କୃତ ବାଗଦ୍ୱାର ତାପରେ ପୂର୍ବ ସୁରଭିଃ ପୂର୍ବାହା ସୁରୟଃ ପୂର୍ବାହା ସୁରୟଃ କର୍ମଧାରା ସମାସ ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସୁରୀଭିଃ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ଅତ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ହେଲା ପୂର୍ବ ସୁରୀଭିଃ ତାପରେ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣେ ବଜ୍ରେଣ ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ର ଅର୍ଥ ଛୁଞ୍ଚି କହିଥିଲି ବଜ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ରେଣ ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ରେଣ ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ତସ୍ମିନ୍ ବଜ୍ର ସମୁତ୍କୀର୍ଣ୍ଣେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ନା ଅତ୍ର କଥିତମ୍ କିମ୍ ନା जे महाकवि कालिदासः कथयति जत् अस्मिन् सूर्यवंश विषये पूर्वसूरिभिः पूर्वैः पंडितैः वाल्मीकि आदि कविना वाग्द्वारं कृतं कथारूप द्वारम् उन्मुक्तं कृतं अतः मम गति सूत्रस्यैव भविष्यति यथा कश्चित् मणिमाला गुम्फनार्थम् आदौ एव मणौ बिलम कर्तव्यम मणौ बिलम कर्तव्यम मणौ कस्मिन् केन माध्यमेन बिलम कर्तव्यम ना वज्रेण बिलम कर्तव्यम अतः बिल समाप्तान्ते सूत्रस्य प्रवेशः सुकरः भविष्यति यथा मणिमाला गुम्फनार्थं मणौ सूत्रस्य प्रवेशः सुकरः सहज भविष्यति अतः सूत्र प्रवेशात् अनन्तरं मणिमाला गुम्फनं भविष्यति तद्वत् अहमपि सूत्रवत् पूर्व वर्णित रामायण आदि काव्य प्रवेशं कृत्वा स्वकाव्य रचनां करिष्यामि इति कवि अत्र कथयति ताले अत्र प्रश्नम् आगमिष्यति कवेः गति कीदृक् भविष्यति न कवेः गति सूत्रस्यैव भविष्यति पुनः पूर्ववर्ती श्लोके प्रश्न आगमिष्यति जे कविः कः इव उपहासास्पद भविष्यति न कविः वामन इव उपहासास्पद भविष्यति एवं नानाविध प्रश्न आगमिष्यति शृणोतु तदनन्तरं प्रश्नस्य उत्तरं करोतु अपरं श्लोकं पठिष्यामः श्लोक नंबर 5 को वर्तमान पढ़िबा कौन से कहउचंती ना कवि काहेकि काव्य रचना करिया पई उत्सुक हेले एठु 5 नंबर श्लोक ठारू 9 नंबर श्लोक पर्यंत रघुमानंकर गुणावली वर्णना करा जायछि एवं कवि कहउचंती जे रघुणाम गुणान श्रुत्वा अहम रघुवंशम काव्यम रचनाम कर्तुम इच्छुकः भविष्यामि मु इच्छुक हेली कौन रघुमानंकर गुण तथा पंचम श्लोक रु नवम श्लोक पर्यंत रघुमानंकर गुणावली वर्णित होइछि एटा उपरे गोटाए लंग क्वेश्चन आसे तुम मानकर परीक्षा रे रघुणाम गुणान आलोचयत रघुमानंकर गुणावली को आलोचना कर 5 नंबर श्लोक ठारू 9 नंबर श्लोक पर्यंत क्रमान्वये गोटे गोटे पढ़िबा तुम माने देखिबो ताले 5 नंबर श्लोक रे कोन कहउचंती ना सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आ समुद्र खिति साना मानाकर अर्थ वर्तमानम ताले कौन ना सोहम सेही मु सोहम संधि विच्छेद कले कौन हम ना सह युक्त अहम सोहम राउ युक्त आजन्म समान सोहम आजन्म सह युक्त अहम युक्त आजन्म सोहम आजन्म ताले आउ कौन शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम ताले शुद्धानाम युक्त आफलोदय कर्मणाम शुद्धानाम युक्त मर हलंत युक्त आफलोदय कर्मणाम तापरे कौन हला आफलोदय कौन हम आफल युक्त उदय समान आफलोदय आफल युक्त उदय समान आफलोदय आउ कौन हला आ समुद्र खितिसाना मानाक आ समुद्र खितिसाना मानाक ई मा पाखर रहला संति खितिसानम
ଯୁକ୍ତ ଆନାକ ସମାନ କ୍ଷିତିସା ମାନାକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା ସନ୍ଧି। ତାହେଲେ ସନ୍ଧି ପରେ ଆମେ ପଦର ଅର୍ଥ ଦେଖିବା। ସ୍ୱହ ସ୍ୱୋହମ୍ ସହ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍ ସେହି ମୁଁ କିଏ ଏଠି ଅହମ୍ କିଏ ନା ଅହମ୍ କବି କାଳିଦାସ। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ନା ରଘୁମାନଙ୍କର ତଦ୍ଗୁଣୀକର୍ଣ୍ଣମ ଆଗତ୍ୟ ଚାପଳାୟ ପ୍ରଚୋଦିତ 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚାପଳାୟ ଏତତ୍ ଚପଳତାମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଏତତ୍ କାବ୍ୟ ରଚନା ରୂପ ରଘୁବଂଶମ୍ କାବ୍ୟ ରଚନା ରୂପ ଚପଳତାମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ମାଂ ପ୍ରେରିତବାନ୍ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କୀଦୃଶାଣାମ୍ ରଘୁଣାମ୍ ନା ଆଜନ୍ମ ଶୁଦ୍ଧାନାମ୍ ଆଜନ୍ମ ଜନ୍ମାତ ଆରଭ୍ୟ ଆଜନ୍ମ ଶୁଦ୍ଧାନାମ୍ ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ରଘୁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆଜନ୍ମ ଶୁଦ୍ଧ ଆଜନ୍ମ ଶୁଦ୍ଧାନାମ୍ ତେଷାମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ଆଜନ୍ମ ଶୁଦ୍ଧାନାମ୍ ଜନ୍ମାତ ଏବ ଯେ ରଘବଃ ପବିତ୍ରାଃ ରଘବଃ କୀଦୃଶାଃ ରଘବଃ କୀଦୃଶାଣାମ୍ ରଘୁଣାମ୍ आजन्म शुद्धानाम रघुणाम ते रघवः जन्मातेव पवित्र आफलोदय कर्मणाम आफलोदय अर्थात फल प्राप्ति पर्यंत फल प्राप्ति जावत कर्मणाम कार्यरत जो रघु मान कौन करथांती कौनसी भी कार्य को फल प्राप्ति पूर्वरु छाड़ती नहीं। अतएव आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आसमुद्र समुद्र पर्यंत परिव्याप्त पृथ्वीर क्षितिश अर्थ शासक जो जो रघु मान कौन ना शशागरा धरार अधीश्वर होइथांती आउ कौन ना आनाक रथ वर्तमानाम नाक अर्थ है स्वर्ग अर्थात नाक पर्यंत स्वर्ग पर्यंत जहाँकर रथ मार्ग परिव्याप्त ईदृशाणाम रघुणाम गुणान् श्रुत्वा अहम रघुवंशम काव्यम रचितुम इच्छामि। कवि कथयति कीदृशाणाम रघुणाम ना एतादृशाणाम रघुणाम गुणान् श्रुत्वा अहम रघुवंशम काव्यम कर्तुम इच्छामि। ताले सही मु सही कौन कली ना रघुमानकर काव्य कीदृशाणाम रघुणाम आजन्म शुद्धानाम जन्मात एव जे रघवः शुद्धाः तादृशाणाम रघुणाम गुणान् श्रुत्वा काव्य रचनां कर्तुम इच्छामि। पुनः कीदृशाणाम रघुणाम ना आफलोदय कर्मणाम फलोदयम जावत फलोदय पर्यंत जो एते रघवः कर्मं कुर्वन्ति एते उत्तम कोटि जनाः एमाने होचंती उत्तम श्रेणीर लोक माने कौन ना उत्तम मध्यम एवं अधम 3 श्रेणीर लोक रहिचंती ते त्रय विशेषाः जनाः समाजे दृश्यन्ते उत्तमाः मध्यमाः अधमाः। कौन करन्ति अधम लोक माने कौन करन्ति ना प्रारभ्यते विघ्न न खलु विघ्न भयेन नीचै प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्यमुत्तम गुणा न परित्यजन्ति। अत्र किं कथयति न कथयति जत जे जे प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे विघ्न भयेन नीचे ही न खलु कार्यम प्रारभ्यते नीच लोक माने अधम लोक माने विघ्न भय कौन सी बाधा विघ्न काले आसी पहुँचब कि यही जो भयर से कौन भी काम को आरंभ करती ना। आउ मध्यम लोक माने कौन करती प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंती मध्यम लोक माने कार्य को आरंभ करी कौन सी टिके बाधा विघ्न जदि आसिक पहुँचीगला ताहले अटकिक रहीगला आउ आगेबे नहीं। किंतु विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना बारंबार बाधा विघ्न आसिले मध्य तदरे बाधा विघ्न पहुँची मध्य कौन करती प्रारभ्यमुत्तम गुणान् अपरित्यजन्ति उत्तम गुण लोक माने प्रारभ्य थरे काम आरंभ कर सारा पर त्याग करती नहीं। अतएव रघवः एतादृशाः आसन् फल प्राप्तिं जावत् ते रघवः सर्वं कार्यं कुर्वन्ति जे सर्वेपि बाधा विघ्नेपि एते रघवः कार्य समाप्तिं कुर्वन्ति। आसमुद्र क्षितिशानां समुद्रं जावत् ससागराधरायाः एते रघवः अधीश्वराः आसन्। पुनः एतेषां रघुणां रथमार्गं नाकं जावत् लंबते न स्वर्ग पर्यंत परिव्याप्ति अच्छी। ताले ओडिया अर्थ कौन है गोटे गोटे अर्थ ना मु सही कालिदास जन्मरु जलसिंचन आदि संस्कार द्वारा शुद्ध फल प्राप्ति जाए कार्यरत शशागरा धरार अधीश्वर होइथिबा ओ स्वर्ग जाए रथ लंबिथिबा रघुमानंकर वंश वर्णना करिबी। ताले ये हला ओडिया अर्थ। ये बर्तमान आम देखा संधि कही सारी
तार सकारण विभक्ति निर्णय एवं समास ताहले कौन हला ना आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम एवं आसमुद्र क्षितिशानाम आनाक रथ वर्तमानाम ये जो शब्द गुड़िक रहा सब गुड़िक षष्ठी विभक्ति रही अतएव समस्त हेले से षष्ठी आजन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आनाक रथ वर्तमानाम ये सब गुड़िक से षष्ठी ताले आउ बाकी रहा आउ किछि नाही सह अहं सह हला कर्ता तर कर्तरी प्रथमा सह अहं मध्य कर्तरी प्रथमा सही मु एला कर्तरी प्रथमा एला सकारण विभक्ति समास देखिबा आजन्म शुद्धानाम आजन्म खाली आजन्म पड़ले खाली आजन्म शुद्ध ए तीनटी मिसिकी एकपदीकरण होइछि ताले प्रथमे आजन्म आजन्म कौन हला ना जन्मात आरभ्य आजन्म जन्मरू आरंभ करी अव्यय समास जन्मात आरभ्य आजन्म ताले आजन्म शुद्धा आजन्म आजन्मन शुद्धा आजन्म शुद्धा जन्मरू शुद्ध आजन्मन शुद्धा आजन्म शुद्धा सुपसुपा समास खाली आजन्म हेले जन्मात आरभ्य आजन्म अव्यय समास तापर आफलोदय कर्मणाम आफलोदय फलोदयम जावत आफलोदय फलोदयम जावत आफलोदय एला अव्यय समास ताले फलस्य उदय फलोदय फलस्य उदय फलोदय षष्ठी तत्पुरुष समास हला ताले फलोदयम जावत आफलोदय ताले कौन हला ना आफलोदयात आफलोदयम कर्मं जे सांगते आफलोदयम कर्मं जे सांगते बहुब्री समास हला ताले फलोदय फलोदय जावत आफलोदय एहला अव्यय समास आफलोदय तापरे फलोदय खाली समास फलस्य उदय फलोदय षष्ठी तत्पुरुष समास आफलोदय हला अव्यय समास आफलोदय सहित कर्म कर्मणांग समास हब ताले आफलोदयम कर्मं जे सांगते तेला बहुब्री आफलोदय पर्यंत फलोदय प्राप्ति पर्यंत जो मानकर कर्म से हेले बहुब्री समास हला आफलोदय दयं कर्मं जे सांगते तापर आसमुद्र क्षितिशानाम क्षितिश कौन खाली क्षितिश समास हब क्षिते हे ईशः क्षितिशः षष्ठी तत्पुरुष समास आसमुद्र समुद्रात आरभ्य आसमुद्र समुद्रात आरभ्य आसमुद्र अव्यय समास समुद्रात आरभ्य ताले आसमुद्र क्षितिशानाम बर्तमान आसमुद्र पाइले आ क्षितिश पाइले आसमुद्र सहित क्षितिश को जोड़ले कौन हम आसमुद्रम क्षितिशाः आसमुद्रम क्षितिशाः समान हला आसमुद्र क्षितिशा षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी हला एला सुपसुपा समास आसमुद्र क्षितिशाला सुपसुपा किंतु खाली क्षितिश हले षष्ठी तत्पुरुष खाली आसमुद्र हले अव्यय समास होची सेमति आनाक रथ वर्तमानाम आनाक कौन हम ना नाकं जावत आनाक अव्यय समास हला नाकं जावत हला आनाक अव्यय समास आ कौन रथ वर्तमान खाली रथ वर्तमान रथस्य वर्तमान रथ वर्तमान रथर मार्ग षष्ठी तत्पुरुष समास हला रथस्य वर्तमान रथ वर्तमान ताले रथ वर्तमान आ आनाक ए दुईटा को जोड़ले एकपदीकरण हब ताले कौन हब आनाकं रथ वर्तमान जे सांगते आनाकं रथ वर्तमान जे सांगते नाक पर्यंत स्वर्ग पर्यंत रथ मार्ग जो मान रही एला बहुब्री समास खाली रथ वर्तमान है षष्ठी तत्पुरुष समास आनाक है अव्यय समास किंतु आनाक और रथ वर्तमान जो एकपदीकरण हो जाउची से होची बहुब्री समास एभली भाव में नाक नास्ति अकम जत्र नास्ति अकम जत्र नंज तत्पुरुष समास अक अर्थ दुख जोठारे किछि मध्य दुख नाही ताहाकू नाक बोली कहा जाए से होची स्वर्ग अतएव यही भाव में आज आम परिसमाप्ति कलु आजिकार कालांश को ये परिसमाप्ति करवा पुनश्च परवर्ती श्रेणी में अन्यान्य विषय अवलोकन करवा रहुची।